आगामी 7 जुलाई को रथ यात्रा है। रथ यात्रा की तैयारी आज से जगन्नाथ देव के स्नान के साथ शुरू हो गई है। सिलीगुड़ी के विधान मार्केट स्थित श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में स्नान उत्सव मनाया गया। इस दिन जगन्नाथ देव, बलराम और सुभद्रा देवी को विभिन्न फलों के रस, घी, शहद, चीनी और दही से स्नान कराया जाता है। स्नान के अवसर पर मंदिर में अनेक श्रद्धालु एकत्रित हुए। आज के महाप्रभु जगन्नाथेर स्नान यात्रा, तो एर आगे अक्षय तृतीया चंदन यात्रा है, तारपर स्नान यात्रा। तो स्नान यात्रा महा अभिषेकेर पर जगन्नाथ देव रत्नवेदीते गणपति रूप धारण करें। गणपति माने हाथी रूप। तारपर हबे रथयात्रा। रथयात्रा से जुलाइर 7 तारीख, बांगला आषाढ़ेर 22 तारीख सेटा हच्छे रथयात्रा। और रथयात्राय महाप्रभु जगन्नाथ तार मासिर बाड़ी गुंडिचा देवीर प्रांगण माने सेटा हच्छे सुंदराचल। भगवान एखन द्वारकाय आছেন, द्वारका लीलाय। और तारपर मासिर बाड़ी जाबेन, एटा सुंदराचल श्रीराम बृंदावन। सेखाने जाबेन, सेखाने 9 दिन थाकबेन। तारपर उल्टो रथ फिरारथ तिनी आबार से द्वारिकाय फिरबेन। तो इति बछरे एर मध्य 5 दिनेर कथा बोले लक्ष्मी देवीके तिनी सुंदराचले गिয়েছেন। तो 5 दिन देरी अवतीर्ण होते चले जाते लक्ष्मी देवी एसे जगन्नाथेर संगे से झगड़ा बाधिए तारपर आबार 9 दिनेर दिन आबार से द्वारका लीलाय से चले जाए। तो आज के जगन्नाथ देवेर शुभ महा स्नान यात्रा सेटा जगतबासीर जन्य खूबই आनंददायक। एवं महाप्रभु जगन्नाथ जेन पापी तापी पाषण्ड যারা আছেন তাদেরকে দেখা দেওয়ার জন্য এবং তারা যেন সেই জগন্নাথ দেবের কৃপা সান্নিধ্য পেতে পারে তার জন্য তিনি রথে শুভ আগমন করেন। যেন সবাই তাকে দর্শন করে সবাই যেন পাপ মুক্ত হতে পারেন, সবার যেন আত্মমঙ্গল হয়, সবার যেন বিশ্ববাসীর যেন কল্যাণ হয়। এবং এই শিলিগুড়ি রাধা গোবিন্দ মন্দিরে সেই ব্যবসা সমিতির যে কমিটিবৃন্দ তাদের মহা আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণের মাধ্যমে সবাইকে আপ্যায়ন করেছেন। সবাই এসে যেন খুবই আনন্দ গ্রহণ করেন এবং ভগবানের ভূগন্তে যেন মহাপ্রসাদ ভোজন করতে পারেন। সেই আনন্দের সমারোহে শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা যেন সবার অন্তরে পূরিত হয়, সেই ভক্তি দ্বারা নিয়ে যেন সবাই সনাতন ধর্মকে যেন বজায় রাখতে পারে, সেটাই হচ্ছে আমাদের কাম্য। শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসা সমিতির যে রাধা গোবিন্দ মন্দির আছে বিধান মার্কেটে, আমি চাই আমাদের সমস্ত শিলিগুড়ি নগরবাসী আমাদের এই যে স্নান যাত্রা হচ্ছে আজকে এবং 7ই জুলাই আমাদের রথযাত্রা বিকাল 4টায় আমাদের রথ টানা হবে। আমি সমস্ত শিলিগুড়ি নগরবাসীকে জানাই নিমন্ত্রণ যে আপনারা অতি অবশ্যই আমাদের মার্কেটে এসে রথ টেনে এবং আমাদের প্রসাদ বিতরণও হবে ওদিন জগন্নাথ দেবের। সে প্রসাদ বিতরণেও আপনারা সামিল হন এবং সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।